Mali kɔ kan cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔ an ka foli b'aw ye ka kɛ n'a ka waati foli kan ye aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na bi an ka yelen bɛ na mɛnɛ CNT bulon kɔnɔna na CNT ko ka se ka a kunkun ni a ɲɛɲɛ dan tigɛ an wulila ka se Dr Abubakar Sidiki Fɔnba ma n'ale ye CNT mɔgɔ ye Dr Abubakar Sidiki Fɔnba i ni ɲankuma an ba saha aw yɛrɛ ni wagati an ka foli b'i ye i y'a an bisimila i ka yɔrɔ la donc o diyara an ye kosɛbɛ bi an bɛna kuma CNT kan ko ni tɛnɛni ye min fɔ bama ɲɛko la a dɔn b'a la jɔnjɔn y'a fɔ e yɛrɛ ye CNT maa ye ni e ɲininkara k'e ka CNT présenté mɔgɔw la e bɛ se k'a présenté cogo di yani n ka don kuma na n bɛ aw yɛrɛ fo ka Oran TV mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala ka jamana in ala ka a bɔ nɔgɔ la maa minnu tanyana 2020 ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na an ka maa minnu tanyana kɛlɛ senfɛ sarasiw ala ka hinɛw la M5 denmisɛnnin minnu tanyana ala ka hinɛw la ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ala ka ɲinan san kɛ Mali ka san ye ni ko CNT a bamanankan kɔrɔ de ye ko wasabulon a ka kan an ka hakilinajigi dɔ kɛ pour que mɔgɔw ka a faamuya dankari kɛlen ye président Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga la n'a yɛrɛ da ko k'a ye fanga bila ko wa ko a y'a ka wasabulon a y'o ci a ye gouvernement fɛnɛ bɔ yen o nana kɛ sababuya ye n'an ye concertation ba dɔ kɛ ɲɔgɔn dalajɛ ba dɔ o ɲɔgɔn dalajɛ ba o de nana gafe dɔ sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko charte de la transition o charte de la transition o lawaleyali baara a fɔra ko fanga bɛ sigi bolo 3 kan o bolo fɔlɔ o ye ka masakɛ dɔ sigi jamana kunna n'o ye président ye o ni a ka mɔgɔ min bɛ da o kan hali n'a tɛ a nɔrɔ bila baara la n'o ye vice président ye o baara kɛra o baara kɔfɛ minnu bɛ gouvernement nɔrɔ bila kɛ n'o ye faso baarakɛlaw ye o fɛnɛ premier ministre sigira o y'a ka gouvernement sigi ko n'i bɛ nin baara ninnu kɛ ko wasabulon fɛnɛ kan ka sigi min b'olu la kɔlɔsi baara la o baara gɛlɛn bɛ tali kɛ mun kan an ye gafe dɔ dilan a bɛ fɔ min ma ko feuille de route n'o de bɛ kuma jamana yɛrɛ kan ka baara ni taasira jumɛn ye donc n'i nana jateminɛ kɛ i bɛna ye o feuille de route jamanakuntigi min sigira ale ka baara bɛna kɛ o feuille de route de lakɔlɔsili ye a tɛ se ka baara k'a don ba la gouvernement b'a baara mais wasabulon bɛ gouvernement fɛnɛ lakɔlɔsi o baara kɔnɔna na donc a bɛ i n'a fɔ k'an ye démocratie fanga retour à l'ordre constitutionnel an nana ni o modèle dɔ de ye mais a fɔra a kɔnɔ ko wasabulon min bɛ sigi kalafili tɛ kɛ olu ɲɛ i n'a fɔ kalafili ma kɛ ka président sigi kuma tɛ ko ka o fɛnɛ k'a ka premier ministre dɔ sigi a ko bɛɛ kɛra bɛn de kɔnɔna na walasa ka se ka camancɛ fanga k'a kɛ fanga ye maliyɛn bɛɛ bɛ i yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo min n'a bɛ fɔ o ma ko transition inclusive et apaisée donc o de ye gafe dɔ sigi sen kan o gafe de fɛnɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko wasabulon min bɛ sigi a ka tali kɛ kuluba minnu bɛ Mali la olu bɛɛ k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ walasa a ka se ka kɛ fɛn ye maliyɛn bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo min o de kama sugantili kɛra parti politique kunda sugantili kun kɛra an ka seko n'an ka dɔnko kunda sugantili kɛra minnu yɛrɛ b'an ka kunnafoni ko kunna sugantili kɛra minnu bɛ syndicat ye minnu ye denmisɛnnin jɛkulu ye minnu ye muso jɛkulu ye minnu ye lujuratɔw ye minnu ye an ka golomasiri tabagaw fɛnɛ ye donc sugantili kɛra nin bɛɛ la walasa maliyɛn bɛɛ ka se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ da bɛ kuma in na parce que kulu bɛɛ sigilen b'a kɔnɔ o de décret taara ka na mɔgɔw suganti n'o sugantili ye anw ye a kɔnɔna na donc o la o bɛ mun yira o kɔrɔ ko CNT a kan ka fɔ a ma de ko wasabulon hali n'a y'a sɔrɔ wasaden ninnu kalafilimaku ye mais u bɛ wasaden baara kɛ a kɛcogo la sinon ka tɛmɛ hali kɔrɔlenw ta kan parce que u ka baara a bɛ tali kɛ sariya sunba min bɛ Mali la wasadenw kan ka baara mun kɛ u b'o baara kɛ wa baara wɛrɛ min dir'u ma fɛnɛ charte kɔnɔ n'o ye bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan papier u bɛ baara k'o kɔnɔ donc o de kɔrɔ ye k'a bɛ dabɔ de olu de bɛ bila jamanadenw jɔyɔrɔ la olu de bɛ jamanadenw ka hakɛ ɲini olu de bɛ kɛ sababuya ye walasa gouvernement kana yɛrɛma bila baara kɛ u kana na taa gafew ta gafe minnu bɛ se ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya don galama la donc bɛɛ b'i ka baara kɛ président n'a jɔyɔrɔ
gouvernement n'a jɔyɔrɔ wasadenw n'u jɔyɔrɔ olu bi lakɔlɔsili kɛ walasa tiɲɛni kana don jamana kɔnɔ mais nin bɛɛ bɛ tali kɛ mun kan o wasabulon in ale kan ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ jamanadenw ye laɲini minnu kɛ sariya kisɛ minnu bɛ ta k'u don ba la ka kɛ sababuya ye fɛnɛ an ye fɛn kɔrɔ minnu fɔ k'o man ɲi k'olu bɔ an ka taabolo la donc o de y'a kama a fɔ ko camancɛ fanga ye jamana jɔ fanga de ye donc parce que ko minnu bɛ yen n'olu man ɲi ale bɛ falen don olu de la pour que gɛlɛya minnu y'an se camancɛ fanga ma an kana se o ɲɔgɔn wɛrɛ ma o b'a to ani député kalafili dɔ in danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ sigi k'u bɛna président dɔ de ka programme défend a caman bɛ sigi ni o ye gouvernement min fana bɛ sigi o ye président ka gouvernement ye mais nin na président kalafili ma kɛ gouvernement tɛ mɔgɔ ka gouvernement ye wasaden ninnu nana maa t'u bɔ yɔrɔ yɛrɛ dɔn donc mɔgɔ si tɛna k'i bɛna mɔgɔ lafasa bɛɛ b'i ka jɔyɔrɔ de kɛ donc olu ka jɔyɔrɔ ye dɔrɔn ka jamanadenw lafasa walasa gouvernement kana dankari kɛ kow taabolo la donc o de ye tɔgɔ ye o wasabulon min bɛ yen n'anw y'o o wasaden dɔw ye an bɛna wasaden baara de kɛ jamanadenw tɔgɔ la o kɔrɔ k'anw tɛ baara kɛ président tɔgɔ la an tɛ baara kɛ gouvernement tɔgɔ la mais an nana kulu minnu tɔgɔ la n'olu ka hɛrɛ n'an kan k'o de kuma fɔ k'o don ba la an bɛ o de kama mais k'o fɛnɛ suma ka bɛn gafe ma gafe min n'a fɔra k'an kan ka tɛmɛ o sira fɛ n'o ye feuille de route ye. ayiwa ni y'a faamuya i ko CNT bɛna wasadenw jɔyɔrɔ de fa maintenant CNT yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ joli bɛ a kɔnɔ a baara daminɛ waati jumɛn kalo joli de bɛ aw bolo. CNT wasaden 121 de taara a kɔnɔ kɔrɔlen o tun ye wasaden 147 ye o wasaden ninnu an selen kɔ an ye gafe dɔ labɛn n'a bɛ fɔ o ma ko règlement intérieur baara kan ka tɛmɛ minnu fɛ mun b'anw yɛrɛ ka baara suyɔrɔma tintin donc o baara bɔlen kɔfɛ bureau sigira commission fɛnɛ sigira commission sigira k'u ɲɛsin gouvernement bondaw walasa u bɛ se k'olu la kɔlɔsi u ka baaraw la cogoya minnu na bureau fɛnɛ bɛ yen président b'o la bɛɛ n'i ka baara mais min bɛ ani dɔ in danfara dɔɔni dɔ in na ni tun ye i b'a sɔrɔ groupe parlementaire bɛ yen o tɛ nin zen kɔnɔna na an y'o bɔ a la i tun b'a sɔrɔ fɛnɛ dɔ in na groupement parlementaire tun bɛ taa bɛn fo groupement 10 ma an y'o fɛnɛ bɔ a la k'a kɛ 6 ye secrétaire parlementaire o fɛnɛ tun ye 10 ye an y'o fɛnɛ kɛ 6 ye ɔ an ye commission dɔgɔya fɛnɛ walasa maa 21 minnu taara a ka sɔrɔ dɔgɔya lase jamana ka waganden ma parce que n'i tun ye jateminɛ kɛ maa 100 ani maa 47 o tun bɛ dankari min kɛ jamana ka nafolo la o tun bɛ t'i jɔ miliyari 16 de la mais mɔgɔ 26 in bɔlen kɔ a la ka fara an ye commission minnu fɛnɛ dɔgɔya ka fara groupe parlementaire bɔlen a kan n'i y'o fɛnɛ jateminɛ o bɛ min bɔ musaka la o bɛ se ka t'i jɔ miliyari 7 ɲɔgɔnna la donc baara CNT baara a bɛ daminɛ ka sanga président ka sigili ma donc a bɛ n'a fɔ sisan kalo 4 kɛra baara la ka ban mais o ti anw ka baara tɔ bali anw bɛ continuer baara mun bɛ yen an b'o waleya mais a ka kan yɔrɔnin dɔ bɛ yen an k'o fɔ maliyɛnw fana k'o faamuya an ka o gafeba min n'an jɛra n'o ye k'o sigi sen kan n'o ye charte ye o article 21 o ko hali charte min n'an bɛ ka baara kɛ n'a ye ko yamaruya bɛ président bolo wa yamaruya bɛ wasaden ninnu bolo ka se ka falen don o la walasa ka se ka kɛɲɛ ni laɲini minnu bɛ kɛ jamanadenw ka taabolo la ko n'o fana bɛ kɛ wasaden n'i y'u tilayɔrɔma 3 ye tilayɔrɔma 1 bɛ se k'a fɔ k'an ka yɛlɛma don papier in taabolo la mais n'a vote bɛ kɛ n'i y'u tila 5 ye tilayɔrɔma 4 n'o y'a vote ka ban o ye a lawaleyalen ye donc o b'a jira k'a fɔ ko kalo 15 b'an bolo o mɔgɔ man kan ka i sinsin o kan ko fɔ diyagoya ko n'an ma bɛn n'o ye i n'a fɔ ko an bɛ ka boli montre dɔ de nɔfɛ waati min bɛ an bolo a waati bɛ kɛ ka bɛn jamanadenw bɛnna ni waleya minnu ye k'olu baaraw ka kɛ an b'o baaraw de kɛ ka t'o lase o laseyɔrɔ la peut-être n'i ka kuma sera ma donc o b'a jira ni baara ma ban ka bɛn ni waati ye dɔ bɛ se ka fara a kan fo k'a ɲa parce que fo maliyɛn bɛɛ k'a faamuya k'an jɛra ka baara min boloda a dabɔra jamana jɔli de kama i n'a fɔ dɔw ka faamuyali ye ko an bɛna dɔrɔn ka sin ka élection kɛ ka fanga ta ka di dɔ ma camancɛ fanga nakun tɛ dɔrɔn ka sin ka
kalata fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko dɔ kana fanga la camancɛ fanga ye jamana jɔ fanga de ye o de kama camancɛ fanga a ɲɛsinin bɛ gafe min ma o gafe kumana baara damadɔ kan o fɔlɔ ko camancɛ fanga in kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an ka administration minnu bɛ baara kɛ togodaw la an ka gouverneurs n'an ka maîtres ni dɔgɔtɔrɔw olu bɛɛ ka se ka taga ka segin u sigiyɔrɔ la ka jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma ko n'o fɛnɛ kɛra k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ maa o maa n'olu de bolilen bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'o bɛ taa maa 500 450 ɲɔgɔnna la olu fɛnɛ ka segin u nɔ na ko n'o kɛra jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya k'an k'o segin a ma o ye dɔ fɔlɔ ye min kan ka kɛ ko bɛ daminɛ o la ka jamanadenw lakana ka o bɔ yen a filanan ko an ka hakili to a la ko jamana kan ka taa sira kura min fɛ o ye constitution kura de bɛna sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko 4ème république an kan ka bɔ kɔrɔlen kɔnɔ ka taga kura la an ka baarakɛtaw ayi baarakɛta tɛ mais an ka baarakɛta to yen dɛ mais fɛn dɔw de fɔra an kan ka ɲɛsin min ma ni o de bɛ feuille de route kɔnɔ ni gouvernement kan k'o kɛ anw fɛnɛ kan ka gouvernement la kɔlɔsi o baara la donc i b'a ye kow bɛ taa o de ye feuille de route ye donc i bɛna ye sisan o fɛnɛ kɔnɔna na a fɔra ko minnu ni marifa b'u bolo ni kumaɲɔgɔnya minnu kɛlɛla n'u ye marifa ta n'u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u sigidaw la ko ka fɛɛrɛ kɛ olu ka kuma ɲɔgɔn fɛ marifa bɛ minnu bolo u ka marifa bila minnu bɛ don armée la olu ka don armée la minnu bɛ don baara wɛrɛ la olu ka don o baara la ko ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Mali ka dɔgɔtɔrɔso o ka kɛ maliyɛn bɛɛ ka dɔgɔtɔrɔso ye ekɔliso o ka kɛ maliyɛn bɛɛ ka ekɔli ye ko kumaɲɔgɔnya dɔ bɛ kɛ ekɔli ko bunakun kan walasa an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ kalanko la k'o fɛnɛ kɛlɛ ka bɔ yen ko yuruguyurugu fɛnɛ ka kɛlɛ cogo la min b'a to maliyɛn den bɛ se ka wasa ni Mali yɛrɛ ye cogoya minnu na ko hali an ka kasabi min donna armée bunakun na ko k'a sɛgɛsɛgɛ a taara wo min kɔnɔ k'a dɔn ni min kan ka k'o baara la k'o kɛ donc o baaraw de bɛ sen na ani an y'an bolonɔ bila papier minnu na ani minnu ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye marifa ta jamana kama ko o gafe in fɛnɛ ko k'a lajɛ yɔrɔ minnu ni fiɲɛ b'o la k'olu b'o la a yɔrɔ min ka ɲi k'o bila sen kan walasa Mali bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo minnu na voilà. Ayiwa an bɛ se k'a dɔn docteur Fɔnba CNT yɛrɛ kɔnɔ e yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye? CNT kɔnɔ jɔyɔrɔ 2 bɛ ne la. Commission min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko commission contrôle n'olu bɛ nafolo ta yɔrɔ k'a sɛgɛsɛgɛ a donna nin wo kɔnɔ a bɔra nin wo kɔnɔ nafolo min taara ne b'o commission na ka tɛmɛ ka bɔ yen komi ne yɛrɛ bɛ n ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye o kɛnɛya commission min bɛ yen ko ko bɛ k'o commission kɔnɔ waleya o waleya bɛ kɛ ne de b'o bɛɛ lajɛlen sɛbɛn k'o kɛ gafe ye k'o bila ka taga k'o di assemblée bureau ma o jɔyɔrɔ fɛnɛ bɛ ne bolo ka fara jɔyɔrɔ dɔ in kan. N'an bɔra yen nɔ an bɛ na Maliko yɛrɛ kɔnɔna na Maliko baara gɛlɛlen don bi-bi in na sogo ka fasa muru da ka go maliyɛn bɛɛ kɔrɔtɔlen don wa bɛɛ lajɛlen ko n yɛrɛ ta fan yalima wasaden minnu filɛ nin n'u bɛ CNT kɔnɔ sisan n'o ye conseiller ye aw fɛnɛ ka musakako bɛna kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen min tɛmɛna wa ou bien a kɛlen bɛ ka caman bɔ o la de aw yɛrɛ ka sɔrɔta fan fɛ? Bon ne ye kuma ɲɛfɔ e ɲɛna ka ban ne k'i ma sɔrɔ min yɛrɛ tun bɛ di n'o ye miliyari 16 ye min bɔr'o la sa u bɛ miliyari 76 bɔ donc est ce que dɔ ma bɔ a la ka ban mais ne bɛ fɛ ka maliyɛnw hakili tɛmɛ ka taa min fɛ o bɔlen kɔ a la u kana sɔrɔ lajɛ mais sɔrɔ min bɛ di ma u k'o baara lajɛ n'a y'aw jɔ ko sɔrɔ n'u ye dɔ bɔ sɔrɔ la an ka kɛ sisan k'a fɔ ko CNT an ka baara kɛ fu la mais ni ministres kɛra ka du ka ni nafolo ye k'u hakili ɲagami walasa u ka taa sariya kuntanw ta maliyɛnw bɛ mun fɔ donc yanni k'i jija k'a ye dɔ bɔ aw ka sɔrɔ la i b'i jija de baara min dira aw ma n'o ye jamana lakanali ye n'o bɛ jamana bɔ nɔgɔ la an k'o kɛ dɔ kɛra ka ban maintenant loi dɔ de bɛ yen loi organique min bɛ wariko kuma ninnu fɔ o wariko kuma ninnu fana an bɛ se ka don olu kɔnɔ ka fɛn caman bɔ yen fɛn caman bɛ wariko la mun tɛ sɔrɔ min bɛ di député ma n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna député kɔrɔ ninnu b'a kalama k'a fɔ ko assurance san kɔnɔ 5 millions de tun bɛ d'u ma est ce que an mago bɛ na se o 5 millions kelen ma wa peut être dɔw bɛ yen mais an da tɛ don o bɛɛ la o donc caman bɛ ka fɔ wariko la dɔw b'a fɔ 2 millions 500 dɔw b'a fɔ 3 millions député bɛ wari mun ta mɔgɔ si t'a da dɔn ça dépend des fonctions de responsabilité maintenant wari in an k'o wari to yen anw yɛrɛ ye min fɔ nin je n ko nin wasabulo min n'a sigilen filɛ a maa kelen o kelen u ka mobili d'a bɛɛ ma
e ko député de be kan ka ministre contrôler ministre yɛrɛ ka chargé de mission mobile b'u bolo député dɔ bɛna sɔrɔ mobile t'o bolo e yala y'a bila ka baara mun kɛ i m'a bila dɔ ka wari d'a ma ka corrompi walasa ka to ka sira fɛ alors que nin baara in dabɔra kan tɛ ɲɔgɔn ye sira la bɛɛ bɛ bɛɛ la kɔlɔsi maliyɛnw jigiba de bɛ nin wasabulon kan pour que an ye gɛlɛya minnu ye an kana o ye parce que nin wasabulon in ala u bɛ ka kuma minnu fɔ ko mɔgɔw bɛ ka minɛ cɛjugu la a ɲɛnabɔlan dɔ ye CNT parce que droit de l'homme bɛ kuma o kan ko wasadenw jɔyɔrɔ dɔ ye bingani kana kɛ jamanaw kan ani sariya siyɛn waleya mun bɛ kɛ wasadenw kan k'u jɔ jamanadenw ni o cɛ maa min bɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ e ɲɛ n'i ko ko o kana fosi sɔrɔ k'a ka to ten ko parce que dɔrɔn k'an bɛ fɛ wari ka bɔ a la ko bɛɛ kana kɛ populisme an jɛra ko alors qu'en réalité a tɛna nafa ɲɛ Burkina ta kun kɛra o Burkina yɔrɔ olu kun ye dɔ b'u ka sɔrɔ la mais a kɛra kana kɛ gɛlɛya y'u ma f'u ye wari bɔ yɔrɔ wɛrɛ la k'a kɛ u b'a dɔn min bɔra a kɔnɔ donc ne mun filɛ ne bɛɛ b'a dɔn ko ne ma taa CNT kɔnɔ wariko kama mais a mana kɛ cogo cogo ni mɔgɔw bɛ baara la i bɛ baara volume de lajɛ i bɛ musaka to yen parce que Mali ka bɔ nɔgɔ la a kana bɔ nɔgɔ la CNT don dɛ parce que gouvernement bɛ ka baara caman kɛ depuis sisan hali o baaraw kan ka corriger mais olu tɛ se ka corriger ni maaw tɛ maa minnu lafiyalen don hali u golo la ni maa tɛ maa minnu tɛna taa wari wɛrɛ minɛ mɔgɔw bolo kuma caman députéw bɛ sariya caman ta parce que i b'a sɔrɔ ministre dɔw fɛnɛ olu bɛ don u ka ni wari de ye k'u ka sariya dɔw ta organisation internationale bɛ don u ka ni nafolo dɔ ye pour que k'u bɔ u hakili kan an dun bɛ yɔrɔ min na a fɔra de ko jamana kura ka jɔ yala a ka d'u ye députéw k'a fɔ ko fu don mais dɔ ka na wari d'u ma u ka sariya kuntanw ta mun bɛ jamana coron o de wa jamana k'a ka nafolo d'u la ka tila ka exiger u kan pour que ka jaabi sɔrɔ donc n bɛ o de fɔ ka fɔ n ka kuma na k'a fɔ a ka kan caman kan ka bɔ sɔrɔ la parce que an yɛrɛ ko ka taa bɔ transition ka wari la mais an yɛrɛ bɛ se ka caman bɔ ministres ka sɔrɔ la o yɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo di u mana na ni budget ye an bɛ se k'a fɔ ɲɛna yanni aw k'a fɔ k'aw bɛ ni budget ye ka 1 milliard don guwa dɔ la a ye t'o 1 milliard don scanner la k'o bila pɔnze kɛ yanni a ka taa 1 milliard don k'a bɛna foire dɔ organiser a y'o don école dɔ la a k'o jɔ kɛ o de ye réduction des terrains déviés o de ye efficience dépend effectivité et l'efficience des dépenses économiques k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ se ka nafa ɲɛ jamanadenw ye cogo di parce que anw delilen bɛ mun na Mali la o ye de dɛmɛ bɛ na de a tɔgɔ dɛmɛ yɛrɛ kɔrɔ de ko a bɛna dɔ sɔrɔ yen mais anw ye yɛrɛ y'an ka sɔrɔ bɛɛ gulon dɛmɛ la i m'a ye o de kama an ka ancien dignitaires système anti français min bɛ Mali la olu de y'a kolokolo parce que u nana kɛ maliyɛnw ɲɛna ala n'u ka vision t'u la u ma se ka jamana développer u y'a bɛɛ kɛ u bɛ wari de minɛ Faransi bolo k'an ka école ko tɔnɔmada k'an ka kɛnɛya ko tɔnɔmada k'an ka armée tɔnɔmada ka n'a kɛ ni Faransi tɛ anw tɛ foyi ye finalement ko bɛɛ turu bɛ da Faransi kun k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de ma kɛ jamana in fɛ u m'u ɲɛsin jamana jɔli ma dɛmɛ bɛna fara fɛn dɔ de kan mais mun bɛ e yɛrɛ bolo e yɛrɛ ma se ka fɛn ɲini i ka jamana ɲɛ e ma se ka na i ka sɔrɔ fɛngɛ fɛn fɛn mana na e b'o ta k'o di ko Faransi ko ni Faransi tɛ k'e tɛ bɔ nɔgɔ la ka sɔrɔ Faransi jɔda yɛrɛ ka dɔgɔ Mali ka fɛn na donc c'est pour cela n'an ma nin yɔrɔ bɛɛ jateminɛ k'a fɔ ko nin bɛɛ de bɛ CNT kɔnɔ ni mɔgɔw y'u banban sɔrɔ ko dɔrɔn kan u bolo bɛ se ka jɛ parce que anw bɛ jɔyɔrɔ min na a jɔyɔrɔ ka bon dɛ a jɔyɔrɔ 4 de bɛ CNT maa bolo a kelen kelen bɛɛ donc sisan an bɛna da don jɔyɔrɔ ko in na sisan CNT jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye parce que bamananw b'a fɔ ka bamanankan na ko adamaden an ka kɛ yiri fɛ o tɛ ala kama ko ye parce que n'i ma kɛ yiri fɛ a den kama i na k'a fɛ a suma kama o kelennin kɔnɔna na CNT fɛnɛ ko wajibi ye an bɛɛ n'an hakili to CNT la parce que a bɛna an jɔyɔrɔ ko de fɔ a bɛna an kunkanko kumaw fɔ ayiwa e yɛrɛ bolo CNT ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye a ka baara kɔta kɔnɔna na jɔyɔrɔ 4 de bɛ CNT maa kelen kelen bɛɛ bolo jɔyɔrɔ 4 de bɛ CNT fɛnɛ bolo a jɔyɔrɔ fɔlɔ u bɛ sariya ta u bɛ se ka sariya dɔw ta ka yɛlɛma don Mali taabolo la ka fɔ a bɛna fɔ ma ko proposition de loi o jɔyɔrɔ b'u bolo jɔyɔrɔ filanan ye ka sariya fɛnɛ k'a voter k'a lawaleya o fɛnɛ b'u bolo jɔyɔrɔ sabanan il représente la nation olu de bɛ jamanadenw jɔyɔrɔ la olu de ye jamanadenw ɲɛ jɔyɔrɔ olu de b'u ɲɛji cɛ olu de b'u bɔ kunpan na olu de b'u bɔ dingɛ kɔnɔ olu kan ka kuma ni jamanadenw hamina ani jamanadenw miirina ko de
olu be miri de jamanadenw be bɔ gouvernement ka jɔnya juru kɔnɔ cogo di jamanadenw tɛ tɔɲɔ cogo di jamanadenw be lafiya cogo di jamanadenw ka hakɛ ye jumɛn olu de be jamanadenw ka hakɛ ɲini gouvernement ka mara kɔnɔna la pour que u kana tɔɲɔ olu de be jamanadenw ka hakɛ ɲini sɔrɔ min be di gouvernement ma k'a don jamanadenw yɛrɛ a ju la a jɔyɔrɔ naaninan o de ye ka gouvernement la kɔlɔsi kɔlɔsili min n'o yɛrɛ ye démocratie yɛrɛ sinsinbere n'o kɔlɔsili dɔw bɛ taa ka ministre ka kunnafoni dɔw ɲini an ɲɛ bɛ nin na mun de bɛ ka nin kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko processus d'interpellation mais a bɛ fɔ o ma ko processus d'interpellation o type fɔlɔ o ye information ye mais a type de sanction fana bɛ yen min bɛ se k'a to o bɛ se ka sanction ta donc o information kɔnɔ fana an bɛ se ka ministre wele k'a ɲininka nin bɛ yen nin bɛ e ka baarakɛyɔrɔ la kun de jumɛn bɛ ka nin kɛ k'a ɲininka diɲɛ bɛɛ ɲɛna bon n'an ma nafa sɔrɔ o bɛɛ la an bɛ se ka gouvernement gɛn ka bɔ yen. Docteur Famba o yɔrɔnin na n bɛ ɲininkali dɔ tɛngu i la barisa n'i ye CNT mɔgɔw tacogo lajɛ président de ye a ta gouvernement dun fana ye président ka baarakɛla de a bɛna se ka gouvernement baara contrôler cogo di fɔ fiɲɛ tɛ dɔ to o yɔrɔnin na. Ni i ye cour constitutionnelle ka ko jateminɛ cour constitutionnelle ko assemblée caissère k'a man ka sigi ministre décret fɛ ko parce que bɛɛ ni i jɔyɔrɔ de don e kan ka maa min contrôler o bɛ e nommé yan cour constitutionnelle ka o yɔrɔ in ma hakili caman di maa caman ma o kɔrɔ ye tiɲɛ don président yɛrɛ sugantira dɔ fɛ o a premier ministre fana ma sugantiya premier ministre ma dɔw sugantiya an fana ma sugantiya mais an bɛɛ sugantira mun kelen jamana maa si ma suganti k'i kana mɔgɔ dɔ sago kɛ CNT sigira de ko jamanadenw gouvernement sigira ko jamanadenw ni min m'i ta kɛ diɲɛ b'i ye i somɔgɔw b'i ye wa i yɛrɛ b'i yɛrɛ ye o dugaren fana la donc kana fɔ ko an t'u contrôler ko bɛ ku la min ka jugu ni contrôle hali an yɛrɛ CNT yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ lisi kɛtɔ tuma min na an ye lisi dilan bureau lisi kɛtɔ n ko ne yɛrɛ wulila k'a fɔ n ko bureau lisi n k'a bɛ sariya suɲɛ ne y'a jira k'a fɔ n k'an t'a fɛ maa 36 banna la o wɔɔrɔ fɛnɛ ko bulletin nul o ye maa 42 ye maa 70 ɲɔgɔnna de sɔnna donc kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko maa tɛ yen nin nɔ k'i bɛna taa mɔgɔ dɔ nin dɔngɔ fɔ donc fo mɔgɔw ka o fɛnɛ bila u kunkolo la ko anw ma taga maa namu fɛ tiɲɛ don an taara mais bɛnkan foyi tɛ yen k'an bɛnna o de kan k'an bɛ jɛ ka jamana janfa maaw bɛ yen u ye mɔgɔw ta i bɛ karisa bɛ se nin na karisa bɛ se nin na nin miirina bɛ na nin miirina bɛ na ne tɛ dɔgɔtɔrɔya ne bɛ place min na n bɛ n ka dɔgɔtɔrɔya jɔyɔrɔ de fɔ donc a b'o bɔ aw hakili la CNT sigira fo ka taa mandat tɔ ban mais gouvernement bɛ se ka gɛn dɛ a gouvernement bɛ gɛn premier ministre bɛ gɛn très bien a bɛ gɛn ka bɔ yen ka gouvernement wɛrɛ sigi n'a ma ɲɛ n'a nana n'a ka plan d'action ye walasa gafe min fɔra k'a sigi sen kan n'a ma ɲɛ an b'a rejeter an bɛ se ka motion de censure kɛ i n'a fɔ député b'a kɛ cogo min na k'a fɔ président premier ministre wɛrɛ ta nin tɛ se anw tɛ ninnu ka baara la o yamaruya b'an bolo o fanga b'an bolo mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ min kɔ ni transition en moteur o de ye CNT ni CNT baara ɲɛna ni maliyɛnw ye CNT mɔgɔw dɛmɛ ka tiɲɛw f'u ɲɛna ka u bila a ye baara min fɔra aw ɲɛna a k'a kɛ parce que o fana de fiɲɛ bɛ Mali la dɛ ko b'a fɔ ten dɔrɔn bɔn CNT sigira an b'an sigi k'u lajɛ e bɛ k'i ka mɔgɔ min sara jamana wari de bɛ ka don o la ko k'a diya ye ko kɛ alors que an bɛɛ bɛnna fɛn dɔ de kan président sigira parce que charte dɔ de bɛ yen feuille de route dɔ bɛ yen gouvernement sigira k'a ka baara kɛ o kɔnɔna na anw fana sigira k'an k'u la kɔlɔsi ni o ye o kɛra aw jamanadenw de tɔgɔ la aw bɛ jɛ cogo di dɔ k'a kɛ k'o ma ka minɛn fa o de kama ne bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna maa minnu bɛ wuli ko ko minnu bɛ ka kɛ k'a man ɲi a man ɲi n'a y'u bɛɛ kɛ fasoden jugu ye a tɛ fasoden ɲuman sɔrɔ dɛ a bɛɛ tɛ juguya ye dɛ parce que Mali in na an dalen tɛ ɲɔgɔn na fo an ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ka ɲɔgɔn critiquer ni min man ɲi an k'o fɔ n'e ko maa t'e critiquer ko bɛɛ ka sɔn e ta ma e ye Ala ye wa kira kuntigi an kuntigi Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye bɛɛ ma sɔn a ko parce que k'e kɛra président ye ko ne ko min ko bɛɛ ka fɔ k'u sɔnna ou bien e premier ministre bɛɛ ka fɔ k'i sɔnna ou bien k'aw ye CNT parce que Ala ye garijɛgɛnin di anw ma bi jamanadenw tɔgɔ la k'an k'o fari ta ko anw man ka sɔsɔ mais an ye hadamadenw de ye o fo mɔgɔ f'an fɛnɛ k'o faamuya ko mɔgɔw bɛ critique mun kɛ u bɛ kuma minnu fɔ o de ka kan ka dusu don an kɔnɔ c'est comme n bɛ misalinin dɔ di ma yan dɔw tɛ ka wuli bi ko Faransi ka taa wa mais mɔgɔw m'a faamuya u bɛ ka wuli ko Faransi ka taa c'est très bien o de ka kan ka dusu don Faransi kɔnɔ a fɛnɛ ka a ka taabolo yɛlɛma
a k'a bila sira dɔ kan a bɛ fɔ o de ma ko dénonciation ani protestation o yamaruyalen don Nations Unies ka fɛn kɔnɔ parce que anw de bɛ ka wari sara n'aw ɲɛ t'a nɔ la a bɛ wuli a b'a fɔ taa ni taali man di ye i kan ka baara min kɛ i b'o kɛ donc fo mɔgɔw de ka nin faamuya tant que jamanadenw u tɛ kangari da u bɛ wari don fɛn minnu na anw bɛ jamanaden ka bila de la jamana ka wari de bɛ ka don anw na anw bɛ se ka ko wɛrɛ jumɛn kɛ min bɛ jamana tɔɔrɔ c'est pour cela Clément ye kuma dɔ fɔ ani tiɲɛ ka surun ko ni député taara sariya dɔ voter u ni min man kan ni jamanadenw y'u jɔ ni busan y'u cɛ ka busan kɛ k'u can kosɛbɛ ko parce que ni sara ma ɲa n'o kelen kɛra k'o fila kɛra est-ce que sariya wɛrɛ bɛ ta bilen min tɛ jamana arranger parce que an sera yɔrɔ dɔ de la fɛn min bɛ sen na i da ye min fɔ a ko baara ka kɛ mun kan o de t'i yɛlɛma bon fo Mali ka taa o sira de fɛ an ye feuille de route min ta n'an y'a baara kɛ a ɲɛma a bɛ jamana bɔ nɔgɔ la wa an man kan anw to yen an ka taa baara wɛrɛ kɛ mun tɛ o ye fo jamanadenw k'o de sigi o de y'a kɛ moi je préfère que jamanadenw ka commission de veille k'a sigi an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ k'a bɛɛ lakɔlɔsi aw ko aw bɛ nin kɛ nin tɛ ka kɛ a bɛ kɛ de k'a diyagoya parce que u ka wari de bɛ ka don an na c'est-à-dire o de ye redevabilité nous devons être redevables au peuple malien mais moi je ne suis pas redevable à Bandaw ni au ministre Mouktar Wane ou d'autres ministres ni à Maliki Diaw u y'an ta tiɲɛ don mais u y'an ta wari tɛ ka bɔ maa si kun jamanadenw ka wari de don jamanadenw miirila k'an tɔɲɔna k'an tɛ ka kalan k'an tɔɲɔna ko abus de pouvoir bɛ yen k'an tɔɲɔna ko école tɛ yen k'an tɔɲɔna k'an tɛ ka kɛnɛya k'an tɔɲɔna ko armée t'an bolo k'an tɔɲɔna ko kalafili bɛ organiser cogo min na k'a man ɲi ko ka yɛlɛma don a la an tɔɲɔna o de ye coup d'état kɛ n'an nana tuguni o tɔɲɔ kɔfɛ groupe min mana sigi ko k'o tɔɲɔ ban n'olu dɛsɛra k'o tɔɲɔ ban o kumana o bɛ mun na yen état d'âme t'a la o n'u nana u ɲɛ jɔ an na ko fanga ko tɛ dɛ an fɛn fɛn bɛ yen an bɛ kun kelen de kama jamana ko kelen de don. O b'a to o yɔrɔnin na n bɛ n'a ɲininkali wɛrɛ k'i la n'i ko baara i ko a kɛminɛ i ko a kɛ fɛɛrɛ i ko a kɛmɔgɔ fɛnɛ est-ce que e yɛrɛ bolo maa minnu bɛ CNT kɔnɔ a baarakɛminɛnw bɛ yen wa a kɛ fɛɛrɛw bɛ yen wa est-ce que mɔgɔw ladiri an bɛ se ka kala turu la wa i filɛ k'a fɔ fɛnɛ n'u ye sira kɛ n'u jɛngɛna population ka pouvoir bɛna kɛ se ka jumɛn ye pour que k'u bila sira kelen kan. Très bien n bɛ min f'i ɲɛna maa o maa bɛ CNT kɔnɔ a bil'i kunkolo la k'a bɛɛ bɛ faso in fɛ i n'a fɔ tɔ minnu bɛ kɛnɛ ma u b'a fɛ cogo min an différence ye mun ye dɔrɔn an ye garijɛgɛ de sɔrɔ ka suganti ka don wasabulon kɔnɔ a kana siga kelen ta ka da o la maa minnu bɛ CNT la u taara kun min kama o ye feuille de route ye u tɛ se ka bɔ o kɔnɔ u tɛ se ka bɔ o kɔnɔ u bɛ baara kɛ ni o de ye wa fɛɛrɛ b'an bolo a kɛlɛkɛminɛn b'an bolo a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen foyi ma taa ka dan kɛ donc kuma wɛrɛ tɛna fɔ ye jamana ko in kɔ wa n'a kuma bɛ fɔ a bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan ni panparanpan plénière i b'i jɔ i b'a fɔ jamanadenw b'i lamɛn ni ne fɔ n b'a ko n ko an y'an ka carte nina minɛ Faransi la a ka dilan Mali kɔnɔ plénière la ni ne taara n jɔ n ko a y'a di Faransi ma n k'a ɲɛna maliyɛnw tɛna fɔ jaa fɔ n b'a ye kan fila fɔla ye donc bɛɛ ka kuma bɛ mɛn bɛɛ ka kow bɛ yen donc a minɛn bɛ yen a kɛmɔgɔ bɛ yen a compétence b'u la ne ye min f'i ɲɛna n ko ne kɛlen k'an jɔ n ko liste kɛcogo ma ɲa maa 36 ne ma kuma koyi u fana y'a jateminɛ k'a ma ɲa mais o kɔrɔ tɛ ko an t'a si la o an y'a yira n ko fɛn dɔ bɛ yen k'o ma ɲi n ko depuis o kɛlen na bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ja k'an nana ɲɔgɔn sɔrɔ min na o ye Maliko de ye donc a y'aw jigi da CNT mɔgɔ a cɛ kelen kelen bɛɛ kan jɔnmɔgɔla de ye kara ye caman b'i ta fɔ karisa bɛ taa mun kɛ yen i bɛna dɔn karisa ye mun ye parce que baara bɛ kɛ ni gafe minnu ye o gafe a n'o kɛcogo a n'o baara waleyacogo o de bɛna an bɔ ɲɔgɔn na voilà. Docteur Fɔnba an bɛ taa ɲɛfɛ halisa n'a fɔra ko an k'an sigi maa min sigiyɔrɔ bɛnna degesen d'a ma i sigi man di fiyewu o bɛ cogo min na jamana fɛnɛ sigikan de bɛ a la ni an b'a wele sariya sunba n'o ye constitution ye constitution in a baara kuma gɛlɛyara kosɛbɛ tile filanin yɛrɛ la a kuma cayalen don e yɛrɛ fɛ constitution in a kan ka renouveler de wa ou bien constitution in fɛn dɔ de b'a kɔnɔ an kan k'olu bɔ a kɔnɔ n'o ka réviser. U bɛ ka kalabanciya de kɛ minnu bɛ kalabanciya wale la k'u ka bɔ a kɔnɔ feuille de route ko ko constitution kura de bɛ na 4e république maa minnu ye jamana in coro n'u ka 3e république le républicain monarque i b'a dɔn k'an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ c'est la mauvaise pratique de la 3e république o gɛlɛya o système in dɛ n'an ma système in ci ka bɔ yen n'u y'a namu ko révision constitutionnelle
ni san fila y'a sɔrɔ coup d'état ma kɛ Mali la i b'a fɔ ma tu non mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ u bɛ ka dabiri ko an bɛ mun fɔ révision j'ai vu des responsables de partis qui nous insultent qui sort hein, et il faut faire la révision à minima olu bɛ minima kɔrɔ dɔn quel est ce minima là il faut u ka jamanadenw bonya dɔɔni et san 30 armée t'aw bolo école t'aw bolo vous avez clientélisme kɛ kana état criminalisé k'o jamana kelen k'o ta k'o firi duguma ka alisa k'a b'a fɔ ko so binnen k'a b'o mun e bɛ so jumɛn binnen mun Mali so binna de k'a firi ni so binna i b'a jɔ de i bɛ soubassement kala ni ye soubassement kala i bɛ sɔrɔ ka biriki yɛlɛ jamana min firila e ko k'a ma mun i bɛ mun ma mun révision kɔrɔ de ye ko n ka so yɔrɔnin dɔw pɛrɛnna n b'a mun mais jamana binna duguma révision ko kuma jumɛn bɛ yen donc o kalamanciya in tɛ sen sɔrɔ a fɔra de ko république kura de bɛ kɛ constitution kura de bɛ kɛ wa constitution kura in a tɛ suma accord fɛnɛ d'Alger ma constitution kura in a bɛ suma ka bɛn Mali kan ka yɛlɛma cogo min ka bɛn an ka taabolo ma ka bɛn an ka miirina ma parce que u tun ye constitution min dilan o bɛ tubabuw taabolo de kan anw ko anw yɛrɛ taabolo de ka don an ka constitution kɔnɔ i n'a fɔ a fɔra i n'a fɔ kuma caman gɔrɔjigɛniya ko kuma min bɛ sen na kuma camanw bɛ yen mais o ka nɔgɔn i dan ye dɔrɔn i b'a sɛbɛn i ka constitution na ko fɛn o fɛn bɛ dankari anw ka seko n'an ka dɔnko la hali n'aw y'o sariya ta an tɛ n'o lawaleya mais o ma ban une seule phrase donc o la n'i nana gɔrɔjigɛni kan est-ce que n'anw bɛ taa n'an ye gɔrɔjigɛni minɛ ka i lamaga i n'a dɔn k'a b'an ka constitution kɔnɔ k'an ko ko ni anw taabolo tɛ taa ko an ti jɛ n'o ye o bɛ bonya d'an kan o mais anw yɛrɛ b'a kɛ i n'a fɔ an ma kalan c'est une phrase donc o la hali n'u nana ko nin bolokoli man ka kɛ ou bien nin kan ka kɛ ou bien nin fɛn o fɛn n'o bɛ dankari an ka hadamadenya la an b'a fɔ an dun y'a fɔ an ka sariya sunba kɔnɔ de ko min n'an ka hadamadenya tɛ taa k'an tɛ don o da fɛ donc an bɛ se k'a f'u ɲɛna rappel préambule kɔnɔ an y'a sɛbɛn k'an sɔnna aw ka fɛn min ma fo ni mun ni anw ka taabolo tɛ taa donc c'est des choses qui sont très simples maintenant kana fɔ ko révision a y'o kuma bila dɛ min fɔra an bɛ taa république kura de la minnu tɛ fɛ k'u tɔgɔ ka to Mali histoire la parce que ko olu de nana ni troisième république ye troisième république in ye jamana ci troisième république min ye fantan bin bɛ kɛ ka kɛ ka so minɛ la troisième république min y'a kɛ sariya tɛ yen troisième république min y'a kɛ denmisɛnninw bɛ kalan kɛ u bɛ taa licence la u tɛ se ka fonction publique sɔrɔ ka na maaw kɛ maa lafulen ka kɛnɛya laboli ka maliyɛn yɛrɛ bɔ da la k'aw bɛ segin ko ka na o yɛlɛma yɛlɛmali tɛ yen révision kɔrɔ ko k'a maamu anw ka jamana effondré là. Le Mali a fait 3 étapes. On a fait l'étape clientéliste sous Alpha Oumar Konaré, allez de nani clientélisme. A été clé là, état criminalisé là, kera bingani jamana ye. Ibe ka clé là a effondré là, bina de foka kolongolo, ambo de dengue kono. Donc no bekera titambo be fala nyonga o économie mouye, amta refondation là, o de koro ko la refondation. C'est pour cela on est la pédagogie de l'alliance hégémonique. Ka fangato ma damadonu bolo olu nu deun a sɔrɔ bɛɛ b'u bolo a villaw b'u bolo a fɛn b'u bolo an y'o développer ka na yira ko de ye jamana bi maintenant on est à la théorie de la refondation et la pédagogie de la refondation jamana kura bɛ jɔ cogo min na an b'o de kan o de kama hali n'i ye ministre de l'administration territoriale ye k'ale bɛ taa cellule dɔ sigi ko ka élection organiser an mago bɛ administration ka élection organiser la tuguni o kuma na a b'u kɔnɔ ministre yɛrɛ tɛ koyi maa dama dɔw banba dɔw de bɛ depuis ala k'u daw bɛ balo élection de la a b'olu kɔnɔ k'anw ɲɛ tugulen de don u tɛ nin élection organiser yan koyi organe unique o dialogue national y'a fɔ hali n'anw banna ka taa dialogue y'a fɔ wa bɛɛ b'a dɔn k'o de bɛ Mali bɔ nɔgɔ la cour constitutionnelle tun bɛ proclamation de résultat min kɛ o bɛ minɛ ka bɔ o bolo administration ka élection organiser o bɛ bɔ a bolo DG fana bɛ fondé a kɔnɔ CENI bɛ fondé a kɔnɔ maa ci tɛ élection tiɲɛ yan nɔ k'a di maa ma bilen nin taabolo min filɛ ni maliyɛnw sɔnn'a ma élection mana kɛ u bɛ a suɲɛ k'a di maa dɔ ma hali n'an banna donc ministre nɔ tɛ mais maa minnu b'a kɛrɛfɛ olu de don mais u b'an sɔrɔ o ɲɛ CNT in na yen o ko n'a ɲɔgɔnna caman bɛ kɛrɛfɛ o hali an ɲɛ bɛ feuille de route dɔ tɛmɛtɔ la ko accord d'Alger bɛna waleya ko texte dɔ b'o kɔnɔ k'o bɛ taga CNT la wasabulon kɔnɔ accord d'Alger yɛrɛ ba kun mana e bɛna texte dɔ de d'a ma o kuma na an bɛ ji min an nun fɛ de yan o de y'a kɛ maliyɛnw k'u a k'a bila u kunkolo la ko maaw tɛ yen k'an bɛ ji min an nun fɛ an bɛ jamana ko de la à partir du moment où les groupes armés u bɛ gouvernement na u bɛ CNT kɔnɔ an bɛ fan bɛɛ fɛ o ko gɛlɛya yɔrɔ ye fɛn jumɛn
munumunu mo ko la blé on a ce demana imba mbé de bolo en héritage et en partage donc anti ñogon ne ko la am sigi am bo kuma fo ko ban ka sura ma dankari ke an yɛrɛ ka tabolo la wa constitution te glan kura te glan ka bɛ accord d'Alger ma accord d'Alger te Mali ko ne a yɔrɔ dɔw do an ye mun fɔ ni régionalisation do an ka uniformiser a ka kɛ jamana bɛɛ Mali yɛrɛ mago b'o la parce que an ka fili dɔ kɛra mun ye an ye Mali dan kɛ Bamako de Mali dan tɛ Bamako ye o ni kɛlɛ kɛra Bamako ni mɔgɔ fagara insécurité ka bon mais dugu kuturu bɛ faga ko insécurité te faut que région bɛɛ de ka don ba la région bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya dɔ sɔrɔ fanga kana kɛ ten dɔrɔn ka fanga bɛɛ bila Bamako hali cour constitutionnelle ninnu dɔw ka taa Mopti o assemblée dɔw ka taa Kidali yɛrɛ an ka institution tila yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que bɛɛ ka don ba la mais an ye jamana mara i b'a fɔ ko tubabuw ye farafinna mara cogo min na dans la colonisation k'a bɛɛ kɛ Bamako ye mais an kan ka bɔ o de kɔnɔ donc pour dire que révision constitutionnelle tɛ constitution kura de bɛ yen parce que jamana firila voilà. laɲini ye an ka taa 4ème république la o ye laɲini ye ko jani ka di ɲɔgɔmɛ ye mais a ko kuru bɛ a bali an b'a ye Mali fɛn fɛn bɛ kɛ u b'a fɔ partenaire technique et financier parce que a moyen tɛ anw yɛrɛ bolo ka fɛn dɔw kɛ hali n'a laɲini ka di anw ye aw yɛrɛ bolo fɛɛrɛ bɛ an bolo moyen b'an bolo ka se k'a kɛ n ka cɛ ni nkalon tigɛ ka di maa min ye i b'a fɔ ko se tɛ Mali ye o bɛ ka nkalon de tigɛ se bɛɛ bɛ Mali ɲɛ ne y'o fɛɛrɛ fɔ bandaw ɲɛna ministre des finances bɛ se k'a lawaleya autorité malienne de régulation ma an bolo AMRTP o t'an bolo wa AMRTP de kan ka Orange Mali contrôler ka Télécel contrôler ka Malitel contrôler ka Orange contrôler u ye consommation min kɛ wari min na k'o di an ma o tɛ k'o kɛ o mais an bɛ mun nɔfɛ n bɛ ni recette d'u ma i n'a fɔ Muru b'a fɔ cogo min na n bɛ ni recette d'u ma n bɛ deli k'a fɔ kuma bɛɛ fayida don an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ ni maliyɛn bɛ nin de ye jamana kura in jɔli ye ko maliyɛn bɛɛ ka dɔrɔmɛ 1 di 1 franc par minute de communication ça fait 60 francs par heure on est 10 millions de Maliens ça fait 600 millions par heure ça fait 2 milliards 400 millions par jour n'an y'o fara ɲɔgɔn kan pendant la durée de la transition on a en moyenne 500 milliards o bɛ se ka dɛsɛ ka Mali ka fɛn dilan alors que banque bɛ tile ko tama fila ni sabaw de bɔ mɔgɔw kun k'u ka sɔrɔ ko la mais mun an tɛ k'o kɛ ça c'est un moyen le président peut sortir il s'adresse à la nation an t'i fɛ bilen an ka kɛ mɔgɔ ka jɔn ye o kama n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ tama kelen kelen an k'o bila par minute de communication mais o sɔrɔ tɛ yɔrɔnin kelen yan an bɛ taa min an ni sɔrɔ tɔw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sira la u bɛ ka don an kun ma de ko wari tɛ jamana in kun de ko partenaire technique les partenaires techniques là ils viennent en appui ou bien appui de là mais ko appui kɔrɔ de mina dɛmɛ de kɛ n'i y'a mɛn bɛ maa dɛmɛ fɛn dɔ de b'i bolo an bɛ k'o min kɛ Mali kura jɔli de bɛ an bɔ o jɔnya juru ninnu kɔnɔ mais exemple filanan di ma an bɛ ka taa wariba min don carte nina la ko ka t'o dilan Faransi société dɔw bɛ Mali la yan nɔ olu bɛ se ka carte nina dilan et puis n'an b'a carte nina dilan an yɛrɛ hali a ma ca an ka taa mairie la par téléphone bɛɛ b'i enrôler ce n'est même pas difficile o bɛ dɔ fana bɔ an ka sɔrɔ la mais aw bɛ taa bɛɛ cɛ ka d'u ma u bɛ tila k'aw bolola sɔn aw bɛ tila ka kule ko n'an ma dɛmɛ ko ye nkalon ye dɛ le Mali a tout pour réussir la transition fo ni maliyɛnw yɛrɛ banna sinon wariko tɛ nin ye wari dɔ ye ka sɔrɔ hali an ma don impôt kɔnɔ. Docteur Fɔnba ko fɛn banbali jate dɔn an sera an ka baro kuncɛyɔrɔ la ayiwa dakuru ɲɛ laban don ale ladilikan laban b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma. Ladilikan laban min bɛ n bolo n b'o fɔ CNT mɔgɔw ye k'a fɔ komi kuma b'o kan ko ala ye anw garijɛgɛ bi wa maliyɛnw jigi bɛ anw kan anw kan ka guloki bɔ an kan na ka samara bɔ k'a ɲɛsin jamana jɔli ma Feyidewuruci ye min fɔ k'a lawaleya an diinɛ ni an ŋaniya ye ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko Mali an bɛ ka presse ko CEDEAO bɛ nalen k'a tɛna n'anw bila ka élection organiser u delilen bɛ min na k'an tɛ t'o sira fɛ dɛ ko CEDEAO k'a bila kunna le Mali est un pays souverain u tɛna n'anw bila ka élection dɔ précipiter transition ce n'est pas une transition intérimaire pour que dɔrɔn ka fanga élection kɛ dɔrɔn ka fanga cɛ ka taa di maa wɛrɛ ma i bɛ ka taa ɲɔgɔn ka kɛ anw b'an ka jamana jɔ an sago la ni jamanaden bɛɛ ye mais k'a ɲini halisa an ka jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka transition in kɛ hali n'a y'a sɔrɔ o transition jɔli bɛ kɛ gouvernement cili ye ka gouvernement kura sigi
ka maa wɛrɛw don a kɔnɔ minnu b'a to bɛɛ bɛ kan kelen fɔ hali n'o bɛ se ka kɛ o dun o tɛ fɛn o bɛ se ka kɛ yɛrɛ fɛnɛ parce que gouvernement de transition bɛ se ka yɛlɛma sanga ni wagati minnu bɛ yen n'an b'a dɔn k'u bɛ se ka fɛn wɛrɛ lase an k'u ta an ka jamana in baara kɛ mais an ka sɔbɔ ɲɔgɔnna dabila ni IBK ka mɔgɔ ye ni kun ye M5 ye nin ye Mali dɔrɔn de bɛ yen M5 tɛ Mali jugu ye u b'u k'u ka kuma fɔ mais n'a bɛ se ka ɲɛ cogo min na an k'a lajɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka jamana ko kuma fɔ mais an kana dɔ kɛ jamana in jugu ye an kana dɔ k'a ɲɛ ye an kana fɔ Sirasiw nana de u bɛ k'a kɛ sinon n bɛ kuma caman mɛn ko Sirasiw ko candidat b'u bolo pas paga tɛ yen u bɛ ka mɔgɔw bagabaga n'o ye mɔgɔ ci t'u bolo min y'u ka candidat ye tiɲɛ kelen t'a la Sirasiw bɛ yɛrɛ ɲini na fɛnw bɛ k'u yɛrɛ ɲini de o u yɛrɛ ɲinitɔ in bɛ u ta a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko candidat b'u bolo mun b'u bolo Mali de b'u bolo mais an k'u dɛmɛ u ka Mali jɔ pour que plus jamais coup d'état kana kɛ Mali la plus jamais an ye fɛn fɛn ye o ɲɔgɔnna kana kɛ donc o de ye ne ka welewelemada ye k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna minnu bɛ critique la an kan'u kɛ Mali jugu ye dɛ an kana fɔ dɔrɔn k'anw fana bɛɛ ye Mali ɲi ye an bɛɛ de ye maliyɛn kelen ye ma i b'i ka faso kanu dɔn i tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta dɔn ne yɛrɛ ye critique baden kɛ ka proposition baden kɛ mais faso juguya tun tɛ o ni minnu fana bɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ n'o digira e la dun ko e tɛ critique i bɛ critiquer n'i kɔni bila jamana ɲɛfɛ n'a man ɲi o bɛ fɔ n'a ma sɔn o fana ma an tɛ ka taa ɲɛ dɛ mɔgɔ yɛrɛ fanga diya ye i ka mɔgɔ sɔrɔ min b'i critiquer sinon n'a bɛɛ ko k'a ka ɲi a bɛ kɛ Musa Tarawele ta ye bɛɛ b'a fɔ k'a ka ɲi dɔrɔn tile kelen suko ni dugusɛjɛ paraw an y'a bi e y'a diyara an bɛɛ ye donc vraiment an ka bɔ o kɔnɔ ala ka jamana in jɔ ala ka Mali bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ an ka bɔ mɔgɔ ko kɛlɛ kɔnɔ karisa an ka bɔ la an ka na structure la an ka fɛnw sigi sen kan hali ni mɔgɔw tɛ yen olu structure ka to yen ka jamana jɔ vraiment an ka kɛ jamana kurajɔ ye k'a ɲini Sirasiw fɛ an bɛɛ lajɛlen fɛ u kana mɔgɔ ka kuma lamɛn dɛ dabiri an ka bɔ o kɔnɔ maliyɛnw jigi dalen b'an kan an k'u jigi fa en tout cas n b'a dɔn an b'o baara la kɔlɔlen mais ladili a ka ɲi hakili jigin kuma a ka ɲi n b'aw yɛrɛ fo k'aw don kiramantonya na ka ɲini Masa Rahamani fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma k'an ka miiri ko i bɛ ko dɔ la bi caman ye nin fanga in kɛ yanni an ka s'anw ma dɛ ko kalo 15 don dɛ n'i bɔra i fana bɛ ɲininka dɛ karisa e ye mun de kɛ nin bɛɛ kɔfɛ le bilan la c'est-à-dire kɔnɔkanko don koyi mais an b'a ɲini Masa Rahamani fɛ ala ka kɛcogo ɲuman d'an ma ala ka tɔgɔ duman d'an ma ala ka jamana in jɔ ala k'an bɛɛ k'a jɔbaga ye hakɛto bɛ nin na salala Muhamadu ayiwa docteur Fɔnba an yɛrɛ ka foli b'i ye i y'an bisimila i ka baarakɛyɔrɔ la an ka foli b'i o la kosɛbɛ hakilila fɛnɛ maliyɛn caman ye faamuya sɔrɔ CNT ko la minnu tun ma faamuya sɔrɔ u y'a sɔrɔ i ka nin walawalali sababuya la a minnu fɛnɛ tun bɛ ka an filɛ Hɔrɔn TV fiɲɛ siraw fɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka jamana in ye ala ka Mali kisi ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ wassalam